પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સુપોષિત ગ્રામ પંચાયત અભિયાનને કરાવ્યું લોન્ચ। આંગણવાડી કેન્દ્રો વચ્ચે તંદુરસ્ત સ્પર્ધાના આયોજન દ્વારા સ્વસ્થ ભારતના નિર્માણ પર અપાશે ભાર। 1000 સર્વશ્રેષ્ઠ ગ્રામ પંચાયતોને મળશે ₹1 લાખ સુધીનું ઇનામ। चौदह राज्यों 17 बाळकोने तेमनी असाधारण उपलब्धि बदल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एनायत। अमदावादना दिव्यांग ओम जिग्नेश व्यास ने पण पुरस्कार एनायत। संस्कृतना 2000 श्लोक तेमज महाभारत तेमज सुंदरकांडना श्लोक कंठस्थ होवा बदल कराया सन्मानित। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले अमदावाद में थलतेज गुरुद्वारा खाते वीर बाळ दिवसनी करी उजवणी। शीख समुदायनी वीरता अने बलिदान ने कर्या याद। कह्युं शीख समुदाये आपणने संरक्षण आपवानी साथे वीरो पण आप्या। महीसागर, भरूच अने दीव खाते विशेष दिवसनी कराई उजवणी। राज्य में 31 डिसेम्बर पहला तंत्र सतर्क। ड्रग्स सेवन पर लगाम कसवा सूरत पोलीस की अद्यतन मशीन द्वारा तपास चालू। तो राजकोट में पण असामाजिक तत्वों पर शी टीम सहित पोलीस की चांपती नजर। वडोदरा में रॉयल मेळा दुर्घटना मामले तंत्रनी त्वरित कार्यवाही। 3 लोकोनी अटकायत। मेळाना संचालक ऑपरेटर तेमज मैनेजर सामे बेदरकारी बदल दाखल थयो गुनो। कमिटी द्वारा रिव्यूनी कामगीरी चालू। ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર। રાજ્યના 20 જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી। નર્મદા, તાપી, છોટાઉદેપુર અને ડાંગમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદનું અનુમાન। તો ઉત્તર ભારતમાં બરફવર્ષાને કારણે ઠંડીમાં વધારો થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરતું હવામાન વિભાગ। ભારતીય ક્રિકેટર વિરાટ કોહલીને મોટો ફટકો। हरीफ स्पर्धक सेम कॉन्स्टास साथे घर्षण पड्યું भारे। फटकारायो 20% मैच फीनो दंड। 1 डीमेरिट पॉइंट पण मळ्यो।